समस्त नमस्कार पिला माने जय जगन्नाथ मु आपन को स्वागत जनाउछि हम यूट्यूब चैनल साई कृष्णा स्टूडियो तो पिला माने आपनकर बीईडी 4th सेमेस्टर आमे ऑनलाइन क्लासेस एबुटू स्टार्ट कर दोछु आपनकर मार्च एंड सुधा आमे 4th सेम रो सब वीडियो आपन को कंप्लीट आमे देई दोबु तो जो माने भी हमरो हैंडरिटेन नोट्स परचेस करबा को चाहुचोती स्क्रीन नंबर शो करा हिची फोन करी बुझंतु देन आपन ताको व्हाट्सएप रे कथा ही परिबे पेमेंट पठे की सब नोट्स पाई परिबे आ जो माने भी आम कोर्स बहुत माने पूर्व परचेस करेंगे ताले जो लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस रोची सेटा आपण अटेंड करि परिबे तो पिला माने जमा भी लेट करिवेनी आउ जल्दी ही ए जो स्क्रीन ऊपर जो नंबर दिया है कांटेक्ट करंतु आउ चलंतु हमें क्लास आरंभ करिबा। नमस्कार समस्त को साई कृष्णा इंस्टीट्यूट रो यूट्यूब चैनल को स्वागत। तो पिला माने आज इनक्लूसिव एजुकेशन रो ए वीडियो रे हम यूनिट 3 को डिस्कशन करिबा जोटी के रहिची आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट एंड एजुकेशनल प्रोविजन जो फिजिकली डिसेबल पिला थांती जो मन को विजुअल प्रॉब्लम रहिता है हियरिंग प्रॉब्लम रहिता है एंड लोकोमोटर प्रॉब्लम रहिता है बा न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम रहिता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहिता है सेही सब रे कोन कोन प्रॉब्लम सब रहिची पिला मानकर ताकू केमिति एसेस करा जाय ताकू आइडेंटिफाई करा जाय एवं तांको पई कोन एजुकेशनल प्रोविजंस अछि हमें ए यूनिट 3 माध्यम देखिबा। आई होप कि आपण मानको पई बेनिफिट हबो वीडियोटी शेष पर्यंत देखिबे। यदि चैनल नुआ अछंती सब्सक्राइब करिवे वीडियो को लाइक करिवे और आपन को संगमान को सहित शेयर करिवे। तो देरी न करी स्टार्ट करिवा यूनिट 3 रो विषय वस्तु को। तो आमे चारिटा पर्टिकुलरली डिजीज को इठी आलोचना करिवा केमिति भाबरे आमे जो पिला मानकर प्रॉब्लम रही ताको आइडेंटिफाई करेवा असेसमेंट नाकर कोन रहिबो केमिति ताको असिस्ट करिया सहाय्य केमिति करिवा एवं एजुकेशन कोन रही ताको पई से विषय रे आमे आलोचना करिवा। तो प्रथमे देखिबा विजुअल इंपायरमेंट। ऑलरेडी आमे यूनिट 2 रे विजुअल इंपायरमेंट कोन आमे बुझी सरचु जे जो पिला मानकर दृष्टि शक्ति नष्ट हो जाई थाए बा न थाए से मानकर जो देखिबा शक्ति न थाए ताको विजुअल इंपायरमेंट बोली कहि थाउ। तो ये बहुत ही बड़ा गोटे बहुत बड़ा इंपोर्टेंट मैटर गोटे तेणु प्रथम देखिबा हमें जे एजुकेशन ऑफ द विजुअली impaired children in India is one of century and 2 decades old. There are many facilities for blind children for education. आम देश में अनेक वर्ष धरिकी ब्लाइंड पिला मानक पई एजुकेशन व्यवस्था रही आसीची एवं आमे देखिबा कोन कोन व्यवस्था अछि कोन कोन नाही। प्रथम जिंस होची आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन देखिबा जे पिला मानकर कोन रहिची आइडेंटिफाई करा जाय तो किछि किछि हमर इंडिकेटर सब अछि जहा द्वारा हमें जानि परिबा पेरेंट्स माने टीचर माने जानि पारंती जे गोटे पिलार विजुअल इंपायरमेंट रहिची बोली। किछि किछि लक्षण देखाय ताक पाखरे विभिन्न डिजीज देखा जाय विभिन्न लक्षण देखा जाय रिफ्लेक्शन देखा जाय जहा फल रे हमें जानि पारु कि गोटे पिलार प्रॉब्लम्स रहिची बोली हला। तो जेमिति हमर आइडेंटिफाई हो जेमिति किछि किछि लक्षण जेमिति अछि रब्स आईज एक्सेसिवली बहुत आखि से दळुथुबो वाटरी आईज आखि पानी गडुथुबो स्क्विंट्स थिबो लोजेस इज प्लेस व्हाइल रीडिंग जानि पारु नथुबो ब्लिंक्स मोर फ्रीक्वेंटली बारंबार आखि बता पकोथुबो आई ओपनली रेड थिबो आखि लाल पड़ी थाए ई सब जिंस गुडा को लक्षण एवं आको आइडेंटिफाई कोठी हमें करिवा जे सब लक्षण किंतु आमे हठात किना जडे आखि लाल पड़ी हम तो कहि परियो ना फिजिकली प्रॉब्लम आखि रे प्रॉब्लम अछि पूरा बोली आमे ताकू नै कि विभिन्न जगह को जाए केमिति आई हॉस्पिटल जदि को जगह रे हॉस्पिटल नाही सेठी बेला आई कैंप पड़े तो आई हॉस्पिटल गोटे जगह रहउची जोथि कि हमें डॉक्टर पक्का देखेबा नै कि सेठी से टेस्ट करिवे बाहर करेबे प्रकृत रे हेची न हेची आई कैंप्स रहिची दुनी जगह कैंप सब पड़े जो हॉस्पिटल जाई पारि सेठी कैंप पड़े लोकन ट्रीटमेंट हुए गोटे पॉपुलेशन सेंटर लोकनकर सेंटर गोटे जगह कराई आइडेंटिफाई करिया पई हां टीचर करि परिबे पिला माने करि परिबे तो ए माने समस्त वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन किछि एनजीओस माने कैंप पकांती तांकर आइडेंटिफिकेशन सेठी हेई थाई पारे तो एई सब जगह मान करे आइडेंटिफिकेशन हेई परिबो। तो आइडेंटि एटा हला लक्षण सब आउ ई सब प्लेसेस जो मु कहली जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हला टीचर को द्वारा हला बा पॉपुलेशन सेंटर हे गला बा आई कैंप हे गला आई हॉस्पिटल हे गला आई हॉस्पिटल आई क्लिनिक सब सेमा ओके। तो एई सब जगह पाकुर हमें करि परिबा हमें बाहर करि परिबा जे प्रकृत रे तार हेइची बोली ओके। तापर हमें देखिबा कि असेसमेंट कोन
visually impaired ପିଲାମାନଙ୍କର assessment କଣ ରହୁଛି ନା assessment is a major challenge which the teachers working with the visually impaired children have to face ନିହାତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିଚର କୁ ବି ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ସବୁ ଜିନିଷ development assessment uses chronological ages as a basis of comparison ଆମେ developmental assess କରୁ ଯେ ସମୟ କ୍ରମରେ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ହବା କଥା ସେତିକି ହଉଛି ନା ହଉନାହିଁ ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା assess କରିବା it is not possible to evaluate visually impaired and sighted children on the set of common measures even if they've been adapted for those populations ହେଲା ତ ଏଇଟା ପସିବୁଲ ନୁହେଁ କି ଇଭାଲୁଏଟ କରେଇଦବା କି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଲା ସହିତ ତୁଳନା କରିକି ବା କମ୍ପେୟାର କରିକି ବା କମନ ମେଜର୍ସ ରେ ତାକୁ ତ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିହବ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ ରହିଛି ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅବଜରଭେସନ appearance of the eyes, visual reflection, visual response to the light, variety ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରେଇ ପାରିବା ଯେ କେତେ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ ସିଚୁଏସନ ଅଛି ବା କେତେ ନାହିଁ ତାପରେ ଆସିବା ଏଜୁକେସନ ଅଫ ଭିଜୁଆଲି ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ କୁ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ ରହି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା instructions are to be modified for auditors or tactile presentation ତ ଆମର ଯୋଉ instructions ଗୁଡାକ ରହିଥିବ ସେଟା modified version ରେ ରହିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ନ ଦେଖି ପାରିଲେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ନର୍ମାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ପ୍ରାୟତଃ ଅଡିବୁଲ ଜିନିଷ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଦେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ବହୁତ ଗୁଡାକ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ ବି ୟୁଜ କରାଯାଇଥାଏ ତାପରେ the teacher can use raised line drawing for temporary tactile presentation टीचर माने भी किसी tactile presentation भी करी परिबे से जगह रे देखिबा पई पिलांकु overhead projector helps to show steps by steps instructions प्रोजेक्टर माध्यम रे विभिन्न इंस्ट्रक्शन गुडा हम देई परिबा पिला मान को पई teacher can use an opaque projector wherever possible to enlarge at text or manual the teacher opaque projector रखी की ସେଟାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ general strategies କଣ the teacher has to read overread around the describe the content of the slides ତ teacher ଯିଏ ସିଧା ସଳଖ ଭାବରେ ଯାହା ବି ସ୍ଲାଇଡ୍ ରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ରେ ତ ସେ ପଢିକି ଶୁଣେଇବେ particularly audible ଟା ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ରଖେ କନସେପ୍ଟ ଟା ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଲେ ବ୍ରେଲି ୟୁଜ କରିପାରିବେ ହେଡଫୋନ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେନ୍ସୋରି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ପାରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ ୟୁଜ କରିପାରନ୍ତି ଯେମିତି ହେଡଫୋନ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ଅଡିବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବା ଅଡିଓ ଶୁଣିବା ବ୍ରେଲି ଅକ୍ଷରରେ ଆମେ ପଢି ପାରିବା ନିଜେ ପିଲାମାନେ ଟିଚର ଲାଉଡ କରିକି ଶୁଣେଇବେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବେ ବ୍ରେଲି ଅକ୍ଷରରେ ପଢିବେ ଏବଂ ଲେଖିପାରିବେ ସେମାନେ ଲେଖା ବି ଶିଖାଯାଏ ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଆଇ ହୋପ କି ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ତାର ଦେନ୍ ତମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କଣ ରହିଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ କେମିତି ରହିଛି ଏବଂ ଏଜୁକେସନ ରହୁଛି ହେଲା ଏଜୁକେସନ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ ଦେଇପାରିବା ମାନେ ଯେମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମ ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ ଦେଇପାରିବା ବ୍ରେଲି ଦେଇପାରିବା ଟକିଂ କାଲକୁଲେଟର ଯୋଉ କାଲକୁଲେଟର କହୁଥିବ କଥା ତାକୁ କହିପାରିବା ଟେପ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଇପାରିବା ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲାର୍ଜ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଦେଇପାରିବା ହେଲା କ୍ଲୋଜ ସର୍କିଟ ଟେଲିଭିଜନ ବହୁତ ଗୁଡାକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କରେଇ ପାରିବା ଯୋଉମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପିଓରଲି ବ୍ରେଲି ଫିଲ୍ ଏକା ଦରକାର ଯୋଉମାନେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ବା ମାଇଲ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ କ୍ଲୋଜ ସର୍କିଟ ଟେଲିଭିଜନ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରେଇଲେ ଆମର ହେଇପାରିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ରହିଲା ତମର ମାନେ ଆମର ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ ଟା ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ hearing impairment ଗୋଟେ characteristic by increasing inability to detect or process auditory stimuli as the learning loss increase in severity ତ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଗୋଟେ ପିଲା ଶୁଣି ପାରୁନାହିଁ ତ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ନଥିବ ତାର ଅଡିଟରୀ ଷ୍ଟିମୁଲି ଯୋଉଟା କାମ କରୁନି ଆମେ ଯୋଉ ଭଏସ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଶବ୍ଦ ଏଗୁଡା ସବୁ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ୱେଭ୍ସ ତ ତାର ବଡି ସେ ୱେଭ୍ସ କୁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରୁନାହିଁ ବା ଯୋଉ ସେନ୍ସରି ଅର୍ଗାନ୍ସ ରହିଛି
जोटा कि रिसीविंग ऑर्गन रही है काम करूना इफेक्टिव से शुणी पारुनी ताको आइडेंटिफिकेशन भी आवश्यकता रुहे बहुत जगह आइडेंटिफिकेशन जब देखा ताले डेवलपमेंट स्केल्स हमें देखा न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चिल्ड्रेन एग्जामिन करके देखी पारिबा केस स्टडी हमें देखी पारिबा कौन कौन अच्छी कौन कौन नहीं ता हेल्थ हिस्ट्री पिला को आइडेंटिफाई करके देखिबा तार सिम्पटम्स देखिबा डेवलपमेंटल हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री से सब जिन को हमको नजर देवा पड़ो है तो आइडेंटिफिकेशन कर मते डिफिकल्टीज बहुत जगह रे ई तो हमें एडा सब प्रोसेसेस तार हमें लक्षण कोन देखिबा जे विभिन्न प्रकार जिन को से बुझी पानो तो देखो मास्टर लैंग्वेज स्किल स्लोली लैंग्वेज स्किल टा स्लो हो शिखिबारे हैव डिफिकल्टी इन इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन दबा इंटरप्रेट करिया को डिफिकल्ट लागुतो ताकू एकेडमिक अचीवमेंट विथ adaptations and modifications in the curriculum usually equals that of the hiring population तो एकेडमिक अचीवमेंट विथ एडाप्टेशन ए सब जिन गुड़ाकर आवश्यकता रही जोड़ा कि डिफिकल्टी देखा जाए हियरिंग इम्पेयरमेंट रे तो तार भी टिके प्रॉब्लम्स रही ओके तापर रहला असेसमेंट असेसमेंट देखिबा जदी an audiometric assessment is done by a audiologist to determine the extent of hearing loss तो आमे पूरा फॉर्मली ताको देखिया को पड़िबो असेसमेंट करबा केते मात्रा रे तारो प्रॉब्लम रहउची जेमिति गोटे ऑडियोलॉजिस्ट को डका जीवो एवं तांकर ऑडियो मेट्रिक मशीन लगेई कि से देखिबे जे द रेंज देखिबे जे केते रेंज रे रहउची तारो असेसमेंट माने तारो हियरिंग लॉस ता तापर आईक्यू रे असेसमेंट करा जो आईक्यू असेसमेंट मे बी डन बाय द साइकोलॉजिस्ट टू डिटरमाइन द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड तर आईक्यू मपा जीव साइकोलॉजिस्ट द्वारा तर केते इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टा रहिची ये भी गोटे बहुत बड़ कांसेप्ट तापर आसला टाइप्स ऑफ असेसमेंट होची ऑडियोलॉजिकल देखिबा असेसमेंट विभिन्न प्रकार रो अछि हला तो जेमिति हम असेसमेंट करिया फॉर्मल स्टैंडर्डाइज नॉर्म रिफरेंटेड स्टेटिंग तो बहुत प्रकार रहउची असेसमेंट गुडाक सिस्टमैटिकली रहउची हला ऑडियोलॉजिकल देखिबा स्पीच लैंग्वेज कॉग्निटिव एकेडमिक ई चारिटा कैटेगरी रहउची आपनकर टाइप्स रे हला टाइप्स रे हमर एडाक सब रहउची असेसमेंट करिया पय ये गोटे पॉइंट रहउची ऑडियोलॉजिकल जो तार कहिबा केमिति को लैंग्वेज जानिची केते जानुची कॉग्निटिव केते कैलकुलेटिव करि पारुची एकेडमिक कोन कोन एकेडमिक रहिची ए सब जिंस को भी हमको बुझा पय पड़िबो तल तो हमें असेसमेंट माने कोन असेसमेंट मान होची कि हमें जानिबा जे कोन केते मात्रा रे प्रॉब्लम रहउची हला तापर लैंग्वेज असेसमेंट देखिबा लैंग्वेज असेसमेंट होची दिस मे बी ऑब्जर्व बाय ओरल टेस्टिंग ताको कहिया पय कहिबा से कहिबो पिलाटी मे बी यूज एज ए मेथड ऑफ टेस्टिंग लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन रिस्पेक्टिव एक्सप्रेशन तारा एक्सप्रेशन कौन अच्छी कि नहीं से कहूची केमिति कौन शिखिची लैंग्वेज ओरल मौखिक रे ताको प्रश्न पचा जीवो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस किछि किछि करिया पय पड़िबो जे गोटे पिलाटी रिपीट इंस्ट्रक्शन रिपीट करिया पय कहूची बारंबार गोटे पिलाटी रेस्टलेसनेस अछि कि इन अटेंशन अछि माने अटेंशन नाही रेस्टलेस थकला वाला लागुची बा कानर सुनी पारुनी कि किछि कानरू बाहरुची कि डिस्चार्ज किछि होउची कि लिक्विड टाइप रो हला बा किछि कंप्लेन करूची बारंबार कानर पेन ହେଇची कि नाही तो एई भलिया अनेक प्रकार लक्षण देखा मिले कानर किछि जिंस बाहरिबो बा कानर किछि हेइतिबो बारंबार रिपीट करिया पय कहउतबो इनएक्टिव रहउतबो इंस्ट्रक्शन ठीक भाबरे सुनु नथुबो अटेंशन नथिबो ठीक से तो अनेक प्रकार जिंस रहितिबो बेले बेले हमें प्रश्न पत्र के जानि पाजे जे लैंग्वेज असेसमेंट ता एटा जदि हमें कहबा एटा हमर जदि हमें देखिबा इंटरव्यूज टा एटा केवल माने फॉर्मली हुए इनफॉर्मली हुए जेमिति पेरेंट्स पचारिबे टीचर पचारिबे अन्य पिला पचारिबे सांगसाथी पचारिबे ई सब जिंस इंटरव्यूज रे क्वेश्चन पचरा जाए देले से कहिबो उत्तर देले जणा पड़िबो जे असेसमेंट करी एमिति करि हबो जे एमिति केते प्रॉब्लम्स अछि हम जानि परिबा आ एटा होची इनफॉर्मल असेसमेंट फॉर्मल असेसमेंट भी विभिन्न प्रकार कैटेगरी लेवल अछि जेमिति सबको देखा जो केते रेंज रे तार प्रॉब्लम रहउची ऑडियोलॉजिस्ट जो आसी करिबा ना तो सीए तमरो रहिता है तमरो
फॉर्मल असेसमेंट टा तो फॉर्मल असेसमेंट हो प्रथम एक्चुअली फॉर्मल किसी हुए ना प्रथम इनफॉर्मल असेसमेंट टा हुए इनफॉर्मल असेसमेंट पर फॉर्मल असेसमेंट आड़ को जाए हम डिटेक्ट करिया पई जे एक्जेक्टली प्रॉब्लम अछि कोठी और केते अछि तापर आसला एजुकेशन ऑफ द हियरिंग इम्पेयर्ड एजुकेशन ऑफ द हियरिंग इम्पेयर्ड कौन एजुकेशन कौन कौन अच्छी हियरिंग इम्पेयर्ड जो पिलान को थाए ताकर कौन रहुची एजुकेशन टा हमें देखिया बर्तन ताकर पई कौन कौन व्यवस्था अछि ओके तो प्रथम देखिबा हमें कि स्पेशलाइज्ड करिकुलम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड तो स्पेशलाइज्ड करिकुलम आछो ताकर पई जनरल करिकुलम तो ताकर पई रही परियो नाही तेनो स्पेशलाइज्ड रहिबो तो स्टूडेंट्स मस्ट बी ट्रेन्ड इन मैनुअल स्किल पाखो तांको ट्रेन करिया पड़ियो केते ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କରି ପାରୁଛନ୍ତି प्रॉपर यूज ऑफ हियरिंग एड इज टू बी एनकरेज्ड जो हियरिंग इक्विपमेंट आसु कानर श्रवण यंत्र ताको यूज करिया पई एनकरेज करा जिवो प्रोवाइड करा जिवो ट्रेनिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड लिप रीडिंग स्किल्स गोटे पिला शुणी पारुनी तो ताकू केमिति तारो केमिति कैपेसिटी बढ़ा जिवो लिप रीडिंग अन्यर पार्टी रे पार्टी को लक्ष्य करके से बुझी पारुची कि नाही को प्रोवाइड करिया पई पड़ियो देले सेटा को से न शुणी पारले भी जनकर कथाटा सी लिपसिंग देखिकी से जानी पारिबे जे से कोन कहया पई चाहूची तो एई जो जिनसटा आकु जदि एलाबोरेट करबा तो यूज ऑफ हियरिंग एड विभिन्न प्रकार जो मेशिन अछि ताकू करबो भोकेशनल ट्रेनिंग ताकू दिया जो जे जे मैनुअल स्किल टा आकु हमें भोकेशनल ट्रेनिंग बोली कहि परिबा आउ जो एटा होची हियरिंग एड होची विभिन्न प्रकार इंस्ट्रूमेंट्स हियरिंग एड ताकू करि परिबा ऑडिटरी ट्रेनिंग ऑडिटरी ट्रेनिंग जोटे रहउची सेटा हमें करि परिबा कोटा हमर एटा लिप रीडिंग स्किल को हमें ऑडिटरी ट्रेनिंग करि परिबा एवं स्पीच रीडिंग करि परिबा हला स्पीच रीडिंग अन्यर कथा को से रीडिंग करेबो ताको स्पीच रीडिंग करि परिबा ऑडिटरी रीडिंग करि परिबा क्लासरूम अरेंजमेंट करि परिबा जेमिति जो ऑडिटर प्रॉब्लम होतो पिलांकर से माने आगु को बसिबे बा टीचर पाखरे बसिबे देले टीचर को भल से ସେମାନେ लक्ष्य करि परिबे यदि माइल्ड रही प्रोब्लेम टा ताले से माने शुणी पारिबे कारण टीचर पाखा पाखरे रहले शुणी पारिबे लाउड वॉइस टा दूर को गले सुना जीव नाही तेणु ସେମାନେ ପାଖରେ ବସିଲେ ଶୁଣି ପାରିବେ ଯଦି ଆଦୌ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ପାଖରେ ବସିଲେ ବି ସେମାନେ ଟିଚର ଲିପସିଂ କୁ ଜାଣି ପାରିବେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝି ପାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ ତ ପାଖରେ ବସିଲେ ତ ହବ ନା ତ କ୍ଲାସରୁମ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସେଇଭଳିଆ ତ ଏଥିରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ବି ରୋଲ ରହୁଛି ସେମାନେ କେମିତି ସପୋର୍ଟିଭ ରହିବେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ ଘରେ ସ୍କୁଲରେ ବି ରୋଲ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର ରୋଲ ରହୁଛି ସ୍କୁଲରେ ରୋଲ ରହୁଛି ଟିଚରଙ୍କର ଏବଂ ଘରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ରୋଲ ରହୁଛି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଇବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମାନୁଆଲି କାମ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟା ରହିଲା ତ ଦୁଇଟା ଗଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ଗଲା ହିୟରିଂ ଗଲା ଏବେ ଦେଖିବା ଲୋକୋମୋଟର ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ ଟା କଣ ଲୋକୋମୋଟର ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ ଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉଟା ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମସଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲି ନ ପାରିବା ଦୌଡ଼ି ନ ପାରିବା ତ ଅର୍ଥୋପେଡିକ ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟସ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିପାରିବା ଫିଜିକାଲ ଡିସାବିଲିଟିରେ ସେଟା ହେଲା ଲୋକୋମୋଟର ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଚାଲି ନ ପାରିବା ବେଶୀ ଅଳ୍ପ ଚାଲି ପାରିବା ଅଳ୍ପ ବାଟ ଦୌଡ଼ି ପାରିବା ଜଏଣ୍ଟଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବା ମସଲ୍ସ ୱିକ୍ ରହିବା लिम्स ଗୋଟେ ପଟେ କାମ କରିବ ଜଙ୍ଘ ଗୋଟେ ପଟେ କାମ କରି ଗୋଟେ କରିବନି ତ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ରହିଥାଏ ଡିଫର୍ମିଟି ରହିଥାଏ ହ୍ୟୁମାନ ବଡିରେ ସ୍ପାଇନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଥାଏ ତ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଲୋକୋମୋଟର ଡିସାବିଲିଟି ବୋଲି କହିଥାଉ ତ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କେମିତି କରିବା କୋଉ କୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଯେମିତି ବେଶୀ ଆଡେ ଚାଲି ନ ପାରିବା ଦୌଡ଼ି ନ ପାରିବା ତାପରେ ଫୁଲ ଭାବରେ ଗୋଡ କାମ ନ କରିବା ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଜଏଣ୍ଟ ରେ ପେନ୍ ବାହାରିବା ପୋର ମୋଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବେଶୀ ନ ଯାଇ ପାରିବା ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବେଶୀ ୟୁଜ ନ କରିପାରିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଥାଏ ତ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅଫ ଡିସାବିଲିଟି ହେଲା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ର କମନ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଅନଏବଲ ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସଫର ଏଥିରେ ହୁଅନ୍ତି ड्यू टू paralysis they may have language or fluency disorder ବେଳେ ବେଳେ डिजीज रे जो paralysis मोड पळे आसे अटैक हुए ना बॉडी रे गोटे पट पार्ट काम करेनी जो गोड़ काम करेनी हाथ paralysis हो जाए लोकोमोटर डिसेबिलिटी तो कहा जाए बिकॉज ऑफ माने जो हमर हे गले ब्रेन हेमरेज बा सेही भलिया किछु हे गले हमर बॉडी paralysis हो जाए तो ସେତେବେଳେ ବଡି କାମ କରେନି ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ ବା ସ୍ପାଇନ ସିଷ୍ଟମ କାମ କରିବନି ସେ ଜାଗାରେ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି
ଲୋକୋମୋଟର ଡିଜାବିଲିଟି ବୋଲି। ତ ସେଟା ଅଧିକ ଏଜ ରେ ତା ପାଇଁ ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ରହିଛି, ବଟ୍ ନର୍ମାଲି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ କଂଜେନିଟାଲ ଜନ୍ମରୁ ବା ଅଳ୍ପ ବୟସ ସମୟରୁ ରୋଗରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। ତ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆସେସ୍ କରିବା, କେତେ ଅଧିକା ରହିଛି କଣ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆମେ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ବାଇ ଏଜୁକେଶନାଲ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଫର ଦ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଫଙ୍କସନିଂ। ତ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ હોય ତାର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କେତେ ଡେଭଲପଡ ଅଛି ତାକୁ ଜଣେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାପି ପାରିବେ। ତାପରେ ତାର ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଟର ଫର ଦ ଏଜୁକେଶନାଲ ଏରିଆଜ ଲାଇକ ରିଡିଂ ରାଇଟିଂ ମ୍ୟାଥ। ତ ତାର ରିଡିଂ କେତେ ଭଲ ରହିପାରୁଛି, ରାଇଟିଂ କେତେ ରହୁଛି, ମ୍ୟାଥ କଣ ରହୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଦେଖାଯାଇପାରେ। କୋଅର୍ଡିନେସନ ରେ ଦେନ୍ ତାର ମସଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା, ରେଞ୍ଜ ଅଫ ଜଏଣ୍ଟ ମୋସନ, ତାପରେ ସେନ୍ସେସନ କେତେ ରହିଛି, ପେନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ, ହାତ କେତେ ଫଙ୍କସନ କରୁଛି, ଏସବୁ ବହୁତ ଗୁଡିକ ମାନେ ଏସେସିଂ କରିବାର ତରିକା ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ କରିପାରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ। ଦେଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଫିଜିକାଲି ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ସେଟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଡିଜାବଲ ସେ ପିଲାଟି ରହିଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ରହୁଛି, ତ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତ ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ there must be provisions in the school for psychotherapy। ସାଇକୋଥେରାପି ନିହାତି, ସରି ଫିଜିଓଥେରାପି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଫିଜିଓଥେରାପିର କନସେପ୍ଟ ନିହାତି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏଟା ବେନିଫିଟ ଦେଇପାରିବ। ଇଟ୍ ଡିଜାରେବଲ ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ ମୋଟିଭେଶନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ। ଏବଂ ମୋଟିଭେସନ ବହୁତ ହି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ସଫର ହେଇଥାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଡିମୋଟିଭେଟେଡ ବହୁତ ହେଇସାରିଥାନ୍ତି ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଡିଜାବିଲିଟି। ତ ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ବି ରହିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅନ୍ ଥେରାପି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏସିଷ୍ଟିଭ ଡିଭାଇସ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ କୁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବା ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ମେଡିକେସନ ରହିଲେ ତାର ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ ଆସିବ। ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇପାରେ, ଫିଜିକାଲ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଜରୀ ବି କରାଯାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯଦି ଟେଷ୍ଟିଂ ବେଳେ ଡକ୍ଟର କହିପାରନ୍ତି ସର୍ଜରୀ ହେଲେ ଭଲ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ସ୍ପେଶାଲ ଡିଭାଇସେସ୍ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ପିଲାକୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଏକ୍ସେସ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ଆଉ କିଛି କିଛି ସ୍କୁଲରେ ସେଟିଂରେ ଆମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଇ ପାରିବା। ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଇଜିଲି ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ୱେ ରହିବ, ଯିବା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ୱେ ରହିବ। ପ୍ରପର ହାଇଟ୍ କରିଦିଆ, ତାଙ୍କୁ ଭେରି ସର୍ଟ ହାଇଟ୍ କରିଦିଆଯିବ, ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର ବି ଦିଆଯାଇପାରେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ଇଜିଲି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବେ, ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ଆର୍ଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ର, ଯେମିତି ଭେରି ୟଙ୍ଗ ଚାଇଲ୍ଡ ୱିଲ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ବେଟର। ତ ଆର୍ଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେତେ କଲେ ତ ଇଜିଲି ଯଦି ତାର ରିକଭର କିଛି ହେଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ ରେ ସେ ରିକଭର ମାନେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଟା ବହୁତ ଅଧିକା। ତ ଲେଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଏଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ ମେ ବି ସେତିକି ଡେଭଲପ ନ ହେଇପାରେ। ତ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜିକାଲ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଗିଫ୍ଟେଡ ଚାଇଲ୍ଡ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବା, ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ବେଶୀ। ତ ଗିଫ୍ଟେଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଲରେଡି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଥିଲେ, ଯାହାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ, ଯେମିତି 130 ରୁ ଅଧିକା ରହିବ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। Two or more standard deviations above the norms. The top 2.5 others define gifted based on scholastic achievement. A gifted child works 2 or more grades level above his age. ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟେଡ ପିଲା 6 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପିଲାର କାମ କରିପାରିବ, ଆଇକ୍ୟୁ ଲେବୁଲ 130 ପାଖାପାଖି। ତ ଇଏ ହେଲା ଗିଫ୍ଟେଡ ଚାଇଲ୍ଡ। ତ ୟାଙ୍କୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯେମିତି ତମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ନଟ୍ ଥେରାପି ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ। ଯେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କେମିତି କରିବା, ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟେଡ ପିଲା କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ନା, ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୋର୍ସ ତାକୁ ଦେଖିବା, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମେଜର୍ସ ମାପିବା, ସେଲ୍ଫ ନମିନେସନ ଅଫ ପିୟର୍ସ କେମିତି ପିଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମେଜର୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା, କ୍ରିଏଟିଭିଟି କେତେ ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସ୍କୋର ତାର କେତେ ରହୁଛି, କ୍ରିଏଟିଭିଟି କେତେ ରହୁଛି, ସେଲ୍ଫ ନମିନେସନ କେତେ ରହୁଛି, ନମିନେସନ ଅଫ ପିୟର୍ସ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ।
तो ये सब जिन को आम देखिए आइडेंटिफाई कर पारिबा कोटा पिला गिफ्टेड चाइल्ड कि नुहे। तापर आसला आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट फॉर पेरेंट्स। पेरेंट्स को आइडेंटिफिकेशन को हम यदि आलोचना करें ताले कौन अछि ना पेरेंट्स कैन आइडेंटिफाई देयर गिफ्टेड चाइल्ड बिफोर दे एंटर द प्राइमरी स्कूल। पिला स्कूल को जिबा पूर्व पेरेंट्स माने ही ताको चेक करि परिबे एवं देखि परिबे with the help by the following checklist and suggested by within 1995 रे जोटा आसिला केମିତି चेक करिवे ना तारो इंटरेस्ट इन एंड लाइकिंग फॉर बुक्स को बही से पढ़िया ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୋଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କୁ ଜାଣିବା ବହୁତ ଦରକାର। କମ ଏଜ ର ପିଲା ଯଦି ଅଧିକା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବହି ପଢୁଛି ମାନେ ତାର ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ନହେଲେ ସେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢନ୍ତା। ପିଲା ଯେମିତି ଶିଖିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଧିମା ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଏ ବେଶୀ ଭାରି ଭରକମ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୁଝି ଯାଉଛି ଗ୍ରାସ୍ପିଂ ପାୱାର ବହୁତ ଅଧିକା ଭୁଲୁ ନାହିଁ ଲେଖି ଦଉଛି ପଢି ଦଉଛି ଅଧିକା ଅଧିକା ବହି ଚାହୁଁଛି ଅଧିକା ଅଧିକା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ କମ ଏଜ ରୁ ଜଣା ପଡିଯାଏ ତାର କନସେପ୍ଟ। ଦ ଆର୍ଲି ୟୁଜ ଅଫ ଲାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଏକୁରେଟଲି ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ଭୋକାବୁଲାରୀ ହେଲା ତ କମ ଏଜ ରୁ ହିଁ ତାର ଯେତିକି ୱାର୍ଡ ଶିଖା ଯାଉଛି ସେ ଇଜିଲି ବୁଝି ଯାଉଛି ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିକି କରିଦଉଛି ବେଶୀ ଟାଇମ ଲାଗୁନି ଭୋକାବୁଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू रीड तो अर्ली डेवलपमेंट रोची पढ़िया मिनिमम बयस दरकार 3-4 वर्ष मिनिमम दरकार किंतु शिवजी बहुत जल्दी 2 वर्ष से पढ़ा आरंभ कर सारा तो निहाती भाव में आम गिफ्ट चाइल्ड बोली जापर कीन ऑब्जर्वेशन एंड रिटेंशन ऑफ इनफॉरमेशन अबाउट थिंग्स ऑब्जर्व गोटे जिन से बहुत जानिकी मन रखी पारुची बुझी पारुची कही पारुची ए सब जिन भी देखा पड़ुची कि जो जिन इनफॉरमेशन ता पाखरे केते रहुची तो ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करे कि आमर जो गुड़ाक शिखा जाऊँच गोटे पिला को नॉर्मली पिला माने भूली जाती छोट पिला भूली जाती मन रहे ना कि गोटे पिला यदि बहुत जिन मन रखुची डिटेल मन रखुची गोटे जगह विषय जिन विषय कथा विषय लोक विषय ताहले हम जानापी पड़ो जे तार आईक्यू लेवल बहुत अधिका अच्छी कहीं सी फटाक किना शुणिकी मन रखी दो जोटा कि नॉर्मली पिला माने भूली जाती बट से भूलु नहीं तार मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग अच्छी तो सहीटा को कहागला गिफ्टेड चाइल्ड बोली बहुत अधिक स्ट्रांग नॉर्मली टिके मन रखले अलग जिनिस गिफ्टेड चाइल्ड माने बहुत जिनिस मन रखिबो बहुत स्ट्रांग कथा मन रखिबो माने हाई लेवल कथा मन जोटा कि बड़ पिला मन रखिया कथा सेटा को से मन रखदो नॉर्मली मन रखियाटा कहा जाउनी अधिका लेवल वाला जिनिस मन रखिया कहा जाउची। तापर असला आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट फॉर टीचर्स हला टीचर केमिति देखिबे लर्नर्स रैपिडली एंड इजीली जदि सी शिखि पारुची जल्दी एवं बहुत इजीली शिखि पारुची तो एटा टीचर जानि पारिया दरकार जे गोटे पिला गिफ्टेड कि नुहे एटा तो कहैतला पेरेंट्स केमिति जानिबे तापर टीचर भी तार एसेस करेबो कि ताको केमिति जानिबो गोटे गिफ्टेड बोली तो सी केते जल्दी शिखुची केते रैपिडली शिखुची परफॉर्म्स डिफिकल्ट मेंटल टास्क जो मेंटल टास्क दिया जीवो सेटा को सी केते केमिति परफॉर्म करू छेत्रे सब मेंटल एज रे अलग अलग रही था प्रॉब्लम सॉल्व करने पाई कम एज जदि ताठू अधिक लेवल से प्रॉब्लम सॉल्व करते जना पड़ी जीव तार मेंटल लेवल केते रही तापरे इज अलर्ट कीनली ऑब्जर्वेंट एंड रेस्पोंड क्विकली तो अलर्ट रहा पड़ो ताको ऑब्जर्व करने पाई पड़ो एटा रेस्पोंड क्विकली देबा पाई पड़ो आस्क मेनी क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पचरा जीव केते से जानि पर देखिबा केते उत्तर दोछि जानिबा तो बहुत गुडा प्रश्न ताको पचरा जीव हैला एवं तार उत्तर देखा जीव जे केमिति से दउछि देले त हम जानिबा ना गिफ्टेड कि नुहे retains what he has heard and or read without much drill बेसी किछि न रिपीट करिकी ताकू न पढ़िकी आउ थरे बारंबार रिवीजन न करिकी से सुनिकी बा पढ़िकी एकाथर केते मन रखुची गोटे जिनिस सुना गला ताकू देखा जो 3 दिन पर से कथा से केते मन रखुची गोटे से पढ़िला आज 3 दिन पर 4 दिन पर देखिबो आउ ताकू पढ़िया को दिया जो सेटा तापर देखा जीवो जे से केते मन रखता भितर साधारणतः पिला माने संगे संगे भूली जाନ୍ତି से दिन ही भूली ଯିବେ ତାଙ୍କର କିଛି ମନେ ରହିବନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଯେ ଗିଫ୍ଟ ଚାଲିଥିବ ସେ ଥରେ ଶୁଣିଥିଲେ ବା ଥରେ ପଢିଥିଲେ ନା ତାର ମନେ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଆଉ ଦିଆଯିବନି ପଢିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବନି ଦେଲେ ତ ତାକୁ ଜଣା ପଡିବ ନା ତାର ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲ କେତେ ଅଧିକା ଅଛି ପଢିକି ତ ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ତ କହିଦବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି କହିବା ଆଉ ଥରେ ପଢିକି କହିବା ଭିତରେ ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲ ଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଯାଏ ନର୍ମାଲ ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲ ରେ ଥରେ ପଢିଲେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉ ବଟ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲ ଅଧିକା ଅଛି ଥରେ ପଢିଲେ ବି ତାଙ୍କର ମନେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ। assessment केमती करिवा हम ताकर assessing gifted children is similar to and different from assessing other type of children other पिला को जेमती assess करिवा gifted पिला को तो अलगा वे करिया पई पड़िबो ना अलगा पिला को तो नॉर्मल पिला को तो एग्जाम रे assess कर दो ताके पई किछ अलगा बाटो ही नै
ତାକୁ ନର୍ମାଲି ଏକ୍ସାମ କଲେ ଏକ୍ସେସ୍ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗଲା କରାଯାଏ ଦୋ areas to be assessed are similar for all the gifted children. The assessment technique and test require special characteristics. ତାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇଭଳିଆ ଏକ୍ସାମ ଭଳିଆ ହବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଯିବ, ଏଲାବୋରେସନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ, ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ, ମୌଖିକ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ, ଲେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯିବ, ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସମାନ, ବଟ୍ ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଏଲାବୋରେସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ। କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ ମାନେ ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଅଧିକ ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ କରିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଲେ ତାର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଜଣା ପଡିବ, ତାର ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲ ଜଣା ପଡିବ, ଏବଂ ଟିକେ ହାଇ ଲେବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଗିଫ୍ଟେଡ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 2-3ଟା ବର୍ଷରେ ପାଠ ପଢି ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ଧର ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବେ, ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସାରିଲେ, ତାପର ବର୍ଷ ସେମାନେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସାରିଲେ, 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ପୁରା ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2ଟା ବର୍ଷ ସେମାନେ ପାଠ ପଢିବେ, ତ ସେମାନେ ମିନିମମ୍ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 5-6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଟା ସାରି ଦିଅନ୍ତି ପୁରା। ତାମାନେ ସେମାନେ ୱିଦିନ୍ 8-ରୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସେମାନେ ପାସ୍ କରିଯାଆନ୍ତି 15 ବର୍ଷରେ, 15 ବର୍ଷରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ୍ କରିଯାଆନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଅଛନ୍ତି ରେୟାରେଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ନାଁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଚାଣକ୍ୟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, କୌଟିଲ୍ୟ କୌଟିଲ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁଟା। ଛୋଟ ପିଲାଟି 15 ବର୍ଷରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ। ହେଲା ତ ଅବଭିୟସଲି ଗିଫ୍ଟେଡ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରଖିବେ, ଯାହା ପଚାରିବେ କହିଦେବେ। ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଦେଖ, ସ୍କିପିଂ ଗ୍ରେଡ୍ସ, ସ୍କିପିଂ ଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଏ। ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପଢିବେନି, ସେମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କିପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ନା, ତାଙ୍କୁ 3 ମାସ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁ ବହିର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଦଉଛି 3 ମାସ ଭିତରେ, ତ ସେ କାହିଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ପଢିବ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ପଢିବ, ତାକୁ ସେ ଚାଲିଲା ପୁଣି ଆଉ 4 ମାସ 5 ମାସ ଛାଡିଦେଲା, ପୁଣି ତାର ଗ୍ରେଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ତ ତାକୁ ସଡନଲି ଗ୍ରେଡ୍ ଦିଆଯାଏ। ସେ ଏମିତି ରହିବନି, କାହିଁକିନା ନର୍ମାଲ ପିଲାମାନେ ତ କରିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ସେ କରିଦଉଛି, ଯାହା ପଚାରିଲେ କହୁଛି, ତ ଛାଡିଦେଲା ନା ତାର ପାଠଟା। ଏମ୍ପ୍ଲୟିଂ ସ୍ପେଶାଲ ଟିଚର, ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ନଲେଜେବଲ ଅଧିକା ଟିଚର ଦରକାର। ସାଧାରଣ ଟିଚର ମାନେ ତାକୁ ପଢେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଏମିତି ଭୋକ ତା ଭିତରେ ଥିବ, ଜ୍ଞାନର ଭୋକ, ତାକୁ ସାଧାରଣ ଟିଚର ମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏନକରେଜିଂ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି, ତାକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଏନକରେଜ କରାଯାଏ। ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟଡି ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପଢିବ, ଏକା ଏକା ପଢିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପଢି ପାରିବନି, କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟମାନେ ଡାଉନ ଟ୍ରେଡନ୍ କରିଦେବ ତାକୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, ସେତେ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦରକାର ତାକୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝୁଥିବେ, 3 ଥର ବୁଝୁଥିବେ, ରିଭିଜନ ଦରକାର, ୟାର ରିଭିଜନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଅଧିକାଂଶ ନିଜେ ବି ବୁଝି ଯାଉଥିବ, ଗିଫ୍ଟେଡ ନା। ହୋଲ୍ଡିଂ ଭ୍ୟାକେସନ ସ୍କୁଲସ, ଭ୍ୟାକେସନ ସ୍କୁଲ କୁ ହୋଲ୍ଡ କରିବ ସେ, ଯୋଉଟା କି ସବୁ ବର୍ଷର ସବୁବେଳେ ପଢାଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ସେଇ କ୍ଲାସରେ ସେ କଣ ପଢିବ କି? ସେ ତ ପଢିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ ଦରକାର। ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ସ୍ପେଶାଲ ଅପରଚୁନିଟି କୋର୍ସେସ, ଅଧିକ ଅପରଚୁନିଟି କୋର୍ସ ଦିଆଯାଏ, ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ସ ଡିଜାଇନ କରାଯାଏ ପିଲାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସିକ୍ୟୁରଲି ବହୁତ ଲେବୁଲରେ ଶିଖିବ, ତାକୁ ବହୁତ ଡାଇଭର୍ସି ଲେବୁଲ ଦରକାର। ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଢୁଛି ତାକୁ ସେଠି ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ଅଲଗା ବି ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ଅଲଗା ଦିଆଯିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଯେତିକି ଆମର ସିଲାବସ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ସିଲାବସ ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ HSC ପଢୁଲେ, ମାନେ ଓଡିଶା ମିଡିୟମରେ ପଢୁଛେ, ତ ତାହେଲେ ଓଡିଶା ମିଡିୟମ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ବୈଦିକ ଗଣିତ ଅଛି, ବୈଦିକ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଅଛି, ଅଲଗା ଜିନିଷ ଯେତେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ ତାକୁ ସେମାନେ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ନଲେଜ ତା ଭିତରେ ରହିବ, ସେ ନେଇପାରିବ ନା ସବୁ। ଆମର ପିଲାଙ୍କର ନେଇପାରନ୍ତି, ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆମର ସିଲାବସ ସେଥିପାଇଁ ଲିମିଟେଡ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ସିଲାବସ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଗିଫ୍ଟେଡ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମସ ରହିଲା ଗିଫ୍ଟେଡ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେମିତି ଆପଣ ଗିଫ୍ଟେଡ ଦେଖିବେ, ଆଇକ୍ୟୁ ଲେବୁଲ କଥାକୁ ଦେଇ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ଏଜୁକେଶନ ବିଷୟରେ, କହିଦେଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ, ସବୁ ଗୁଡାକ ସରିଗଲା। ତାପରେ ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାର୍ଡ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାର୍ଡ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ପଢା ସରିଛି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ, କି ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାର୍ଡ ମାନେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଥିବ, ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯିବ, ତାଙ୍କର ଏସେସିଂ କରାଯିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ତ ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଦେଖେଇବି ଆ ସହିତ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଏଇ କରିବା ଟପିକରେ, ତାହେଲେ ଆମର ଆସିବ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସାବିଲିଟିରେ ତାର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କେମିତି କରିପାରିବା, ଦେନ୍ ତମର ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଡେଭିଏସନ୍ସ କଣ କଣ ରହୁଛି ଏଜୁକେଶନ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ରେ, ତ ଏଇସବୁ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସି ପାରିବ। ଓକେ, ପୁରା ଯଦି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେस ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଏଣ୍ଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଚିଲଡ୍ରେନ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ। ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ରେ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ଗୁଡା ରହୁଛି ଏବଂ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କେମିତି କରିବା, ଏସେସ କେମିତି କରାଇବା, ଏଇଟା ପିଓରଲି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଗୋଟେ ରହିପାରିବ ଏଇ ଟପିକ ଭିତରେ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଟପିକର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସର୍ଟଲି ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3 କୁ ସାରିଲୁ। ଆଇ ହୋପ କି ସମସ୍ତେ କଭର କରିଥିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ। ତ
तो जदि भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सांग सहित, चैनल नुआ थे सब्सक्राइब निहाती करेंगे। एथि सहित वीडियो विदाय नौची, पुणी देखा यूनिट 4 वीडियो क्लासेस। थैंक यू। आशा करी पिला माने आपन क्लास टी भल लागितो। जदि क्लास टी भल लागिछि निहाती आपन फ्रेंड्स मान को शेयर करिवे जो माने कि जो इंडिविजुअल एजेंट मान को पाखे एडमिशन करके क्लास पाउ नाहांती से मान को ये वीडियो शेयर करिवे। जदि आपन को वीडियो टी भल लागिछि, इन्फॉर्मेटिव लागिछि, आपन को किछिटा नॉलेज देइछि तो निहाती चैनल को सब्सक्राइब करिवे आ वीडियो टी को लाइक करिवे। सब्सक्राइब और लाइक करबा द्वारा हमको मोटिवेशन मिलुछि आपन को माने अति शीघ्र आमे आपन को क्लास प्रोवाइड करिवा पई। तो टिके टाइम लगुच पिला माने आउ एतिकी कथा कहूची जो माने भी नोट्स परचेस करबा को चाहूचंदी स्क्रीन रे नंबर शो होउची। डिटेल्स जानिबा पई नंबर रे फोन करंतु, बुझंतु। देन आपनकर जो चारिटा नोट्स पई जोटा आपनकर एक्चुअली प्राइस रहउची 400 सेटा आमे आपन को दउचू 300 डिस्काउंटेड प्राइस। आपन को चारिटा नोट्स पाइबे आपन केवल 300 टका। तो जमारू भी लेट करंतुनी, एबे ही आपन जो स्क्रीन पे जो नंबर शो करूची सेठी फोन करंतु आ आपन निज नोट्स पांतु। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।